अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शहर की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौ मुंतखब उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, डॉक्टर एजाज़ निसार। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप कुछ आगाज़ ज़िंदगी के बारे में फरमाइए। कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की और फिर आज जो आपके साथ बच्चे नज़र आ रहे हैं इनके बारे में बताइए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपनी टीम के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। जहाँ तक आपने मुझे मेरी पैदाइश के बारे में पूछा, फैसलाबाद से मेरी पैदाइश है। जना कॉलोनी बड़ा एक मशहूर शहर के साथ कॉलोनी है, 221 जना कॉलोनी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। 1963 में विलादत मेरा साल है। उसके बाद डिविज़नल पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया 80 में, वहाँ से मैट्रिकुलेशन के बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद FSC की। 1985 में मैं फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से DVM और MSc वेटरनरी पैथोलॉजी किया। MSc वेटरनरी पैथोलॉजी करने के बाद चूँकि इतना पढ़ लिया था तो सर भी कहते थे कि आप ना कोई कारोबार की बजाय जॉब वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 17 की बड़ा एक मुश्किल होता है ये भी एक लम्हा, तो वो मेरी एक पोस्टिंग हो गई। पहले मैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट जदीद तरीका नस्ल कशी जिसे आप कहते हैं, गोजरा में मेरी 3 साल पोस्टिंग रही। फिर मैं तानले वाला चला गया, उसके बाद फैसलाबाद में। लेकिन ये तो आपकी बिजनेस की बातें हैं ना, मैं अभी तो सारा दिन चलेंगी। थोड़ा सा अभी करके हम शादी के बारे में मैं बताइए, उसके शादी बाद कब ही होगी? तो उसके साथ ही फिर 93 में मेरी शादी हो गई। तो अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि मेरे इन लॉज बहुत नाइस, बड़े वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़। सुहेल बिन रशीद साहब, आप उनको जानते होंगे, मेरे ब्रदर इन लॉ हाजी अब्दुल रशीद शेख साहब मेरे फादर इन लॉ हैं। 93 में मेरी शादी हुई। 94 में मेरी पहली बेटी हिरा पैदा हुई। तो उससे कि ये 2 आगे अल्लाह ताला ना ये उनके शौहर हैं, तो ये 2 नवासे बड़ी बेटी से हैं। फिर दूसरी बेटी 96 में पैदा हुई, उधर से ये मनाहिल उनकी बेटी है, ये मेरी नवासी है। तो उसके बाद तीसरी बेटी है, वो 2000 में पैदा हुई, तो आजकल लम्स में 3rd सेमेस्टर में पढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा जो एक अपने दिल का इरादा था कि मैं बच्चियों को आला से आला तालीम दिलवानी है। हालांकि लोग बड़ा इसको मायूब समझते हैं कि बच्चियों को लाहौर, हालांकि मैंने पूरे ख़ानदान में पहली दफ़ा अपने बच्चों को लाहौर में एजुकेशन के लिए भेजा था, जो पहला एक कहते हैं माइलस्टोन लिखा गया। तो उसके बाद मुझे फ़ख्र है, बड़ी बेटी ने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से, छोटी ने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की वो भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से, और तीसरी बेटी लम्स में पढ़ रही है। तो ये मेरे तीनों नवासे हैं। और ये मेरा दामाद है रेहान, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो इसका है बीवी का बिजनेस है। अच्छा, शादी आपकी अरेंज थी या लव मैरिज थी? नहीं, ये मेरी अरेंज मैरिज थी। तो ये मेरे अब्बू की चचाजाद बहन यानी बेटी, आप समझें कि मेरा परदादा और इनका परदादा एक ही हैं। हमारे उनके आगे 2 दादा थे, उसके तो आपकी पसंदीदगी तो शामिल? हाँ, पसंदीदगी तो मुझे तो माशाल्लाह जी, वो कहते हैं कि कोई ऐसा, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कोई काम ऐसा हो गया था, कोई ऐसी नेकी की थी कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी फरमाबरदार बहुत ही नाइस खातून दी है। वो जो मेरी बीवी है, मैं आपको ये बताऊँ, ये फ़ख्र है मेरे लिए कि वो पूरे पंजाब की बेस्ट नात ख़वान थी अपने दौर में, स्कूल के बेस्ट नात ख़वान। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि जुमे वाले दिन असर से मगरब तक हमारे दुरूद पाक की महफ़िल होती है, तो हर जुमे वो नात पढ़ती हैं और बच्चों को ट्रेन भी करती हैं ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। माशाल्लाह। वैसे आज के इस इंटरव्यू के बाद, आपकी इस गुफ्तगू के बाद आपकी खिदमत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले ही बहुत खिदमत करती है जी, माशाल्लाह। डॉक्टर एजाज़ निसार के दामाद रेहान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहिए। चलिए, डॉक्टर साहब से मेरी 3 साल हो गई शादियाँ में, तो माशाल्लाह 2 बेटे हैं। डॉक्टर साहब मेरे वालिद की तरह हैं, एक क्या नाम है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जहाँ जाते हैं इज़्ज़त देते हैं। इससे बढ़ के हो इंसान को क्या चाहिए।
کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہے. یہ میرے فادر ان لا ہے, فادر کی طرح ہر جگہ مجھے بلاتے ہیں, میرے سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو ان کا, اور میں بھی ان کوشش کرتا ہوں کہ بڑھ کے ان کے ساتھ رہوں, جہاں مجھے بلائیں کوشش کرتا ہوں ہر جگہ پہنچوں, اور کبھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ یہ میرے فادر ان لا. ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ہمارا آج پہلا ایگزیکٹو کی میٹنگ ہے. تو یہ بھی میں فخر کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے الیکشن میں ایگزیکٹو ممبر الیکٹ ہوا ہوں, اور 1143 میں سے 1009 ووٹ مجھے ملے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آج چونکہ میٹنگ پہلی ہے تو ناشتہ وہیں پہ کرتے ہیں جا کے, آپ کو بھی سارا انٹروڈکشن بھی کراتے ہیں اپنی ایگزیکٹو کا. تو میرا خیال ہے کہ ادھر چلتے ہیں, لیٹ ہو رہے ہیں ہم کافی زیادہ. ہم فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. یہاں آج پہلی میٹنگ ہے ایگزیکٹو کمیٹی کی, جو نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں شرکت کریں گے, اور پھر یہاں کچھ ویوز لیں گے ہم مختلف جو ان کے کولیگز ہیں ان کے بارے میں, ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب کے بارے میں, کہ وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. آئیے. جی, اس وقت ہم فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں, اور سال 2020-21 کی پہلی جو میٹنگ ہے ایگزیکٹو کی وہ ابھی ختم ہوئی ہے, اور یہاں کچھ ایگزیکٹو ممبرز بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اور اس موقع پہ ہم ڈاکٹر اعجاز نثار سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں آج اس پہلی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, کیسا محسوس ہو رہا ہے پاکستان کے ایک اتنے بڑے چیمبر آف کامرس کے ممبر منتخب ہوئے ایگزیکٹو کمیٹی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار ویلفیئر اینڈ ہیلتھ کے. تو کیا عزائم ہیں, کیا ارادے ہیں, اور کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں الیکٹ ہو کے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا ایگزیکٹو ممبر منتخب ہوا ہوں. یہ کافی عرصے کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں, تو ہمارے جو پورے پینل کو وہ 1020 ووٹ پڑے ہیں. جو ہمارے حریف لوگ تھے ان کو 120 ووٹ. یہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو چیمبر آف کامرس اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, ہمارا جو نیشنل گروپ کے ساتھ عہد ہے, میاں ادریس صاحب ہمارے گروپ لیڈر ہیں, انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ بھی ہم اس کے لیے کام کریں. تو انشاءاللہ ہم چیمبر آف کامرس کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے. اس موقع پر کچھ ان کے دوست بڑے پرانے اور کچھ کلیگز موجود ہیں, ان کی بھی رائے لیں گے کہ ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب اپنی ذاتی زندگی میں, پروفیشنل زندگی میں کیسے ہیں. جی سر, اپنا تعارف کروائیے گا اور کچھ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب بحیثیت انسان, بحیثیت ایک پروفیشنل کیسا پایا آپ نے؟ ڈاکٹر سجاد ارشد, میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان ویٹنری میڈیکل ایسوسیشن میں بھی, اور چیمبر میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. اعجاز نثار اور ہمارا سفر جو ہے یہ محیط ہے 45 سال کا, 45 ایئرس. ہم نے اسکول اکٹھے پڑھا, کالج اکٹھے پڑھا, یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھا, تحریکیں اکٹھی چلائیں, اور مار روڈ ہو یا اسمبلی ہال ہو اسلام آباد کا, زندگی کے شب و روز سارے اکٹھے گزرے. اور لوگوں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں, اتنے ایسٹس ہیں, اتنے ارب ہے, اتنے کروڑ ہے. میرا ایسٹ یہ لوگ ہیں. جی, میرا نام رانا فیاض ہے. جی, میں ابھی ایگزیکٹو کا ممبر بنا ہوں چیمبر کا. میں کافی دیر سے فیصل آباد میں بزنس کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کو, اعجاز صاحب کو, ان کی فیملی کو بڑی دیر سے جانتا ہوں. یقین کریں ان جیسی فائن فیملی اور اچھی فیملی, اور خاص کر بزنس میں نے نہیں دیکھی. ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ایک نہایت ملنسار اور ایک پیشنیٹ اور کمٹمنٹ والے انسان ہیں. میرا تعلق حوضری ایسوسیشن سے ہے, جناح کالونی سے, اور اعجاز نثار صاحب بھی جناح کالونی سے بلانگ کرتے ہیں. ہم 45 سال سے انہیں جانتے ہیں. ان کا کاروبار بہت اچھا ہے اور اچھے ڈاکٹر ہیں, اور ہم 2 ماہ سے تقریباً ایگزیکٹو ممبر بنے ہیں, اور اتنی محنت سے ہم نے یہاں پہنچے ہیں. بہت محنت کروائی ہے اس دفعہ ہماری. یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی محنت سے ہم ایگزیکٹو ممبر بن کے آئے ہیں یہاں. محمد فاضل جی, میں گول کریانے سے ہوں. چونکہ ڈاکٹر صاحب کا
आबा व अजदाद जो थे वो रेल बाज़ार में काम करते। मेरा इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़, इनके बुज़ुर्गों के साथ। इतनी हलीम तबीयत इस फैमिली में जो मैंने देखी है वो शायद ही किसी और बिज़नेस फैमिली में हो। मेरा नाम असलम मिर्ज़ा है और पावर केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी जो केमिकल की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है खुड़ियांवाला में। तो डॉक्टर एजाज़ साहब के बारे में मेरे कमेंट्स इस तरह के हैं कि ये बहुत ही नफीस और अच्छे इंसान हैं, और ये हमारे जो है ना ये साबका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं फैसलाबाद सिटीज़न लायंस क्लब के, जो कि सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा क्लब था, उसको ये लीड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इस मरतबा 2020 और 21 में इनको अल्लाह ताला ने जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जेक्टिव मेंबर भी बनाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी तलत महमूद साहब और वाइस प्रेसिडेंट राना अयूब असलम मंज साहब। उनसे भी उनके ख़यालात जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं डॉक्टर एजाज़ निसार साहब के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि ये सब इस वक्त जो इस बॉडी में एक साथ काम कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, तलत साहब, कुछ फरमाइए डॉक्टर एजाज़ निसार साहब के बारे में। सर, डॉक्टर एजाज़ साहब इनको मैं जानता हूँ पहले लाइनिज़म के हवाले से। लाइनिज़म के इनके तारुफ के बाद ये फैसलाबाद चैम्बर में हमारे साथ एग्जेक्टिव काम कर रहे हैं, न्यूली इलेक्टेड हैं। जितना मैं इनको जानता हूँ ये माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है, कमिटेड है और कम्युनिटी को सर्व करते हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। एक्सीलेंट पर्सन। थैंक यू सर। कुछ कहेंगे? आज हम इनके साथ एक दिन पूरा गुजार रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब इंतहाई अच्छे आदमी, अच्छे इंसान, मजहबी। सबसे बड़ी बात है कि हम जब यहाँ अज़ान होती है नहीं, हम में कमी है कि हम नमाज नहीं पढ़ने जाते नीचे, लेकिन ये उन नमाजियों में शामिल हैं कि जब अज़ान होती है तो जो लोग नीचे जाके नमाज अदा करते हैं ये उनमें शामिल है। इससे बड़ी खूबी कोई हो सकती है बंदे में? जो इंसान अल्लाह ताला को याद ही नहीं रखता तो अपने चक्रों में, दुनियावी चक्रों में पड़ा रहता है। मैं तो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे कि हम भी ये काम करना शुरू करें। एक अच्छे इंसान हैं, चैम्बर में आए हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं हमारे। इंशाल्लाह इनके साथ ये हमारे साथ चलेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। एक अच्छे इंसान हैं। इस वक्त हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट इंजीनियर एहतशाम जावेद के पास, उनके ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत ही मुतहर्रिक डायनामिक पर्सनैलिटी बिज़नेस कम्युनिटी में, एप्टमा के भी चेयरमैन रहे हैं। उनसे भी कुछ जानते हैं डॉक्टर एजाज़ निसार साहब के बारे में। इंजीनियर साहब फरमाइएगा, डॉक्टर एजाज़ निसार साहब जो हैं वसीयत फार्मर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब, इनकी सोशल सेक्टर में खिदमात, और अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं। क्या महसूस करते हैं आप इनकी मौजूदगी को? आप अपनी टीम के हिस्से के तौर पर कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो जी नहायत शुक्रिया आपका। देखिए जी, डॉक्टर एजाज़ साहब से मेरी शनासाई जब मैं लायंस क्लब में एज ए जूनियर लाइन एंटर हुआ तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई जस्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम डॉक्टर एजाज़ निसार। तो डॉक्टर एजाज़ साहब तो मेरे लिए शायद इस तरह से एक टीचर का दर्जा भी रखते हैं। जहाँ तक लायनिज़म की बात है तो वो तो किसी को मैं अब बताया नहीं जा सकता, और उसके फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के तौर पे सर्व करने का मतलब ये है कि ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू सर्व द कम्युनिटी अमंग द मोस्ट एलिजिबल पर्सनस। तो वो मेरे साथ इस टीम का हिस्सा होना, मैं इसको अपने आप को फील करता हूँ कि आई एम द लकीएस्ट वन।
डॉक्टर साहब कहाँ पैदा हुए, थोड़ा सा बताएं। आज हम ज़रा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आज यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि ज़िंदगी आगाज़ कब हुई, कहाँ कहाँ सफ़र किया। डॉक्टर साहब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो जाए पैदाइश है वो फैसलाबाद जना कॉलोनी 221 जना कॉलोनी, बड़े पुराने वालदैन अभी भी उधर रहते हैं। तो उसके बाद डिविज़नल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद 1971 में एडमिशन हो गया। 80 में मैंने यानी कि DPS से मेट्रिकुलेशन किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद FSC, उसके बाद मैं चला गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से वेटरनरी डॉक्टरी की। तो 1985 से लेके 89 में DBM और 91 में MSc वेटरनरी पैथोलॉजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया। DBM करने के बाद जो कि हमारा बहुत बड़ा फैसलाबाद में आप लोगों को पता होगा निसार कला था, उस रेल बाज़ार कपड़े की दुकान थी। तो वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई मैं कपड़े का काम करूं। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं अब इतना पढ़ के MSc वेटरनरी पैथोलॉजी कर ली है तो मैं बिज़नेस कपड़े का नहीं करना। मीनवाइल मैंने पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म सबसे पहला जो फैसलाबाद में 1995 में मैंने सतियाना रोड पे ना बनाया। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है उन दिनों में नवाज शरीफ दौर की उन्होंने शादी ब्याहों पे पाबंदी लगा दी है, ताकि खाने पे पाबंदी लगाने के बाद से सूप और बोतल दे सकते थे। उस टाइम मेरा जो एक चूज़ा जो हम डे ओल्ड चिक्स कहते हैं वो 9 रुपीज़ का तैयार होता था, हम उसको 2 रुपये में सेल करते थे। तो उस वक्त फिर मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, बड़ा कंट्रोल शर्ट बड़ा पैसा लगा के बनाया था। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं ब्रायलर फार्मिंग शुरू कर लेता हूँ। ब्रायलर फार्मिंग शुरू की। ब्रायलर फार्मिंग में भी इसी तरह हुआ कि आपको पता है हमारे फ्लक्चुएशन कोई स्केड्यूल लाइट का नहीं होता। तो एक दिन जून का महीना था तो बड़ी शदीद गर्मी, तो जनरेटर ने जवाब दे दिया, बिजली बंद थी। मेरा सारा बर्ड उस टाइम ना एक सफ़ेद चादर की तरह तह लग गई जब मैं उधर पहुंचा। उसके बाद मैं अपने दिल में तहिया कर लिया कि मैं आज के बाद लाइफ स्टॉक के बाद काम करना ही नहीं है, जो मर्ज़ी। उस दौरान मैं ग्रेड 17 का वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ, पहले मैं गोजरा में रहा, फिर मैं तानले वाला चला गया, फिर फैसलाबाद आपको बड़ी मशहूर 220 जज वाला वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैं जॉब की। 2000 में जब मैंने महसूस किया कि भाई जॉब आपकी रैपिड ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, आप बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारनी, तो मेरे बच्चों ने भी थोड़ा सा महरूमी अपने आप में महसूस की, तो मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फिर चूँकि हमारा फैमिली बिज़नेस था ये टेक्सटाइल डाइज केमिकल्स का, वो मेरे वाला साहब करते थे, मेरे अपना भाई वगैरह करते थे, मेरे इन-लॉज़। वो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये वाला जो बिज़नेस है इसमें ऑफिस सेटअप भी है। जो मेरे बहुत सारे दोस्त DPS के पढ़े हुए थे, उसमें आज दाऊद इंसाफ टेक्सटाइल वाले, जैगवार, K&M's, तो इसलिए ना मैंने फिर ये प्रेफरेंस सोची कि भी मैं डाइज का काम करता हूँ। एंड नाउ यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्राई स्टार इंटरनेशनल डाइज एंड केमिकल्स। या वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, ये इसके बाद आपका ये प्रोफेशनल लाइफ होगी, फिर आप लायंस क्लब में आ गए, कैसे आना हुआ? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैं तो कहता होता सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब मैं 1985 में गया तो हमारे उधर थे यंग वेट्स, उसका मैं प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मैं उसका चेयरमैन बना। 1988 में यूनिवर्सिटी में इलेक्शन अनाउंस हुए, आपको पता है बेनज़ीर दौर में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आज तक दोबारा इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो उस टाइम हमारे यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत के तो मैं अपने फैकल्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। मीनवाइल चूँकि मेरी ये सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ी दिलचस्पी रहती थी, रोटरेक्ट क्लब फैसलाबाद जनूबी वो मैंने ज्वाइन किया। वो तकरीबन 3 साल उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। जब कराची, मुझे आज भी याद है, शेरटन होटल में हमारी तकरीब जो कन्वेंशन होता है उसमें तकरीब इनामात होते हैं, उसमें मुझे 3 इनाम मिले जी। मेरा जो पूरे पाकिस्तान का बेस्ट क्लब था फैसलाबाद रोटरेक्ट क्लब फैसलाबाद जनूबी, उसके बाद बेस्ट बिल्डर अवार्ड और बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड। उसके बाद जब आपको पता है कि आप 30 ईयर्स के बाद आप रोटरेक्ट से रोटरी में जाते हैं। जब मैं रोटरी में गया तो मुझे वहाँ ना कोई ऐसा ना मेरा दिल ना लगा, कोई बुज़ुर्ग बाबे जैसे। तो उस दौरान सईद टेक्सटाइल वाले सईद असम साहब, वो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, उन्होंने जैसे हम करते हैं कोशिश कि हमारे मेंबरशिप बढ़े, तो मैंने फिर 1994 में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया।
اس کے کچھ عرصے بعد ہی پھر اس سے پہلے میاں ادریس صاحب ڈسٹرکٹ گورنر ہو کے گئے تھے، تو وہ ہمارے لیے نا ایک بڑا ایک رول ماڈل تھے میاں ادریس صاحب۔ وہ کہتے ہوتے تھے اگر جو بھی آپ میٹنگ کریں اس کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کریں۔ تو میں ایز اے ممبر فیصل آباد سٹیزن لائن کلب میں 94-95 میں وہ ممبر آ گیا۔ چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پریزیڈنٹ آنا ہوتا ہے، زون چیئر پرسن، ریجن چیئر پرسن۔ تو اسی طرح ایک دفعہ میری لیڈرشپ نے مجھے ڈسٹرکٹ گورنر کے لیے کہا، تو میں نے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کیا کہ میرے لیے پاس ٹائم نہیں ہوگا شاید، مگر پھر بھی ان کا ویژن تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے نا آپ کو بنانا ہے۔ جب میں ڈسٹرکٹ گورنر بن گیا تو ہمارا اس ٹائم 5 ڈسٹرکٹ گورنرز ہوتے تھے، اب تو جو ہمارے پورے پاکستان کے 3 ڈسٹرکٹ گورنرز ہیں، اس ٹائم ہمارے 5 ڈسٹرکٹ گورنرز ہوتے تھے۔ الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں ان 5 ڈسٹرکٹ گورنر میں بیسٹ ڈسٹرکٹ گورنر ڈکلیئر ہوا 96 میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو جاری ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ زندگی کے کن مراحل سے گزر کے کہاں تک پہنچے، بزنس شروع کیا آپ نے، لیکن آپ نے جناب کیا زندگی ایسے ہی گزار دی؟ آپ نے دل تسلیم نہیں کرتا، آپ کی جوانی میں بھی آپ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے جناب، کچھ نوجوانوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں کچھ وہ بھی بتائیں، ورنہ ہم مرزا صاحب سے پوچھ لیں گے کہ بھائی کیا معاملہ ہے۔ مرزا صاحب نہیں بولیں گے، لیکن کچھ تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ حسن زن کے بغیر تو بندہ زندگی گزرتی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا پاس شکر ہے کہ 1993 میں میری شادی ہوئی، تو یہ میرے ابو اور جو میری مسز کے ابو ہیں وہ سگے چچا بھائی ہیں، یعنی ہمارا پردادا ایک ہے۔ تو میں اپنی مسز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں پہلے جو دفتر بات کر رہا تھا کہ بھائی جان دیکھیں، بات سنیں ڈاکٹر صاحب، یہ مسز ہماری بھابھی، ہماری بہن، وہ بعد کی بات ہے، ہم اس سے پہلے کی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب پہلے کیا ہوتا رہا؟ پہلے میں بہت شریف آدمی ہوں جی، سچی بات ہے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جب میں 1988 سے لے کے 91 میں پریزیڈنٹ تھا ایگریکلچر یونیورسٹی میں، گاڑی، پیسہ، ہر چیز میرے پاس تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لیڈران سے ملاقات کریں، مگر میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب کے فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر تھے۔ سوسا روڈ کے عقب میں مدینہ ٹاؤن میں ٹرائی سٹار انٹرنیشنل ڈائز اینڈ کیمیکلز، ان کا آفس ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب کا، وہاں آئے ہیں، آئیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بزنس جو ہے وہ ڈائز اینڈ کیمیکلز کا، اس کا کیا سکوپ ہے پاکستان میں اور فیصل آباد میں خاص طور پہ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کہ ڈائز اس کا ٹیکسٹائل کا ہب ہے، تو اس کے لیے جتنا بزنس فیصل آباد میں ڈائز کیمیکلز کا ہے شاید ہی کسی اور جگہ پہ۔ اس کے دوسرا نمبر پھر آپ کراچی چلے جائیں یا لاہور چلے جائیں، سب سے بیسک اس کو مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ مانچسٹر اسی لیے ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ میں آپ کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں، جس بندے نے بھی اس بزنس کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کام کیا ہے اس نے فلرش کیا ہے۔ ہمارے بزنس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ نا اس کو، جب میں آیا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ، تو لوگوں کا یہ خیال تھا یار اس میں مکسنگ بڑی ہوتی ہے فلاں ہے، مگر میں نے 20 سال ہو گئے ہیں ایک ہی فارمولہ کہ بد نیتی بے ایمانی نہیں کرنی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہم بزنس کرتے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے کا مال دے دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا مال دے دیتے ہیں ان کے، مگر جب وہ پیسے روک لیتے ہیں اس کی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کی وساطت سے اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار ہم آپ لوگوں کو جو مال دیتے ہیں تو آپ ریٹرن کے لیے بھی جب آپ نیت کر لیں کہ پیسے دینے ہیں، وہ آپ کا نا بزنس فلرش ہوگا۔ میں یہ بھی ایک آج آپ کو گارنٹی کے ساتھ، مجھے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے آج تک جس بندے نے میرے پیسے روکے ہیں نا وہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ یہ ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب کی بڑی دلچسپ بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے۔ جس نے بھی ان کے پیسے دبائے، کیمیکل جو دیا ہے انہوں نے، اور پیسے نہیں اگر ان کو ملے تو وہ انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ والوں کی نشانی ہے، جب آپ کسی اللہ والے کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ دعا بد دعا آپ کو دے یا نہ دے، اس کے دل سے جو کچھ نکلتا ہے وہ
बल्कि उसके निकले बगैर अल्लाह ताला सुन रहा होता है। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आपने क्या फ़लसफ़ा, क्या नज़रियात अपनाए इस बिज़नेस में जो इंटरनेशनल ट्रुथ के तौर पे गिने जा सके हों कि वो कामयाबी की ज़मानत हैं? डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब मैं जॉब करता था ना, तो मेरे फादर इन लॉ हाजी अब्दुल रशीद शेख साहब, वो उस टाइम फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे फैसलाबाद डाइज केमिकल। उस टाइम मियां मन्नान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, शायद वो मेरे एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिज़नेस के जो बंदा कारोबार करता है उसके 90 हिस्से हैं, जो जॉब कर रहा है उसके 2 हिस्से हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जो जॉब कर रहा होता है बंदा, हर बंदा कहता है जब पढ़ गया, तो मुझे भी मेरी फैमिली ने कहा जब पढ़ गए तुम डॉक्टर बन गए तो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान भी पास किया। मेरा ये फ़लसफ़ा था कि भाई वो उन्होंने आपको कहा कि आपको 1 लाख रुपये तनख्वाह देनी है। 1 लाख रुपये तो मेरे लिए हलाल है, जब मैं 1,05,000 रुपये करूँगा 5,000 मेरे लिए हराम है। कॉलेज रोड मदीना टाउन पहुँचे हैं। यहाँ डॉक्टर एजाज़ निसार की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर लंगर तकसीम किया जाता है। कुछ 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ से खाना खाते हैं। बहुत बड़ी बात है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। सूफिया के बारे में कहा जाता है कि वो उनके दरबारों से लंगर मिलता है, उनकी ज़िंदगी में लंगर मिलता है, उनके डेरों से लंगर मिलता है और मखलूक खुदा को खिला के खुश होते हैं। तो ये अगर ऐसा सिलसिला यहाँ है तो समझ लीजिए कि कोई अल्लाह वाले हैं। कैसा लगता है जी डॉक्टर साहब, ये जो एक सिलसिला है लंगर का, क्या जज्बात होते हैं, क्या महसूसात होते हैं, कैसा लगता है? डॉक्टर साहब, जो आपने बात की है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा पीरो मुर्शद खाना ज़कर मौला सरकार है। तो जब हमारे बाबा जी सरकार शरकुल शरीफ बैत होने गए ना, तो उन्होंने आपने फरमाया कि शाह जी आज लंगर ता क़यामत चलते रहना चाहिए। तो मैं जब भी लंगर खाने जाते कलमा वाला जाता ना, तो मैं ये देख के रहना था सुबह चले जाएँ रात चले जाएँ, आपको हर टाइम खाना मिलेगा। तो मेरे दिल में बड़ी था कि भाई मैं इसको तो शुरू करूँ, बस हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो 2014 में 15 में जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना तो मेरी फिर भी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं जब भी कहाँ जाना तो मैंने उनको एक ही बात करनी कि लंगर शुरू करें, लंगर शुरू करें। तो ये मेरे बड़े भाई के साथ होते हैं अब्बास साहब, जना कॉलोनी उन्होंने ना स्टोर बनाया हुआ था, वहाँ पे हमने ना शुरू किया लंगर 2015 में। 2015-16 में 17 में मिर्ज़ा असलम साहब भी कंट्रीब्यूट करते रहे उधर। तो वहाँ पे जब शुरू किया तो वो थोड़ा सा ना जो कुक था ना वो इतना ज़्यादा ना लायबल नहीं था, वो कुछ आता था। इधर आया फिर मुझे 6 महीने गुजर गए, मुझे समझ ना आई। एक दिन ऐसे गुजरते हुए तो बाहर पकवान दुकानें नज़र आए तारक साहब की, इनसे मैंने बात की, मैंने कहा यार मेरा बड़ा दिल की ख्वाहिश है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुझे नहीं पता कि इस लंगर के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। आप यकीन करें, लोग कहते हैं हमारा भी हिस्सा डालो, हमारा भी हिस्सा डालो। मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि भाई लोग ज़्यादा बाद में परेशान हो। बाद लोग कर लेते हैं, हिस्सा डाल लेते हैं खुशी खुशी, बाद में पीछे हट जाते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां साल है। अल्लाह ताला, ये जो लोग अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, मैं इसको अपने कुक को कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला आप हमसे ज़्यादा अच्छा खाना पका के तुमको खिलाया करो। मैं वक्त से पूछता भी रहता हूँ खाना ठीक है, कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दिए रखे, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये कायम रहे, लंगर इसको ना ख़त्म ना हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। मुजीब शामी साहब बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी, बहुत बड़े अफसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्व किया, वो भी इस सिलसिले में शामिल हैं। ये जो लंगर तकसीम करने का, मखलूक खुदा को खिलाने का, तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं।
वेलकम शामी साहब, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमारे इल्म में है कि आप ही की जगह है और आप भी जुमे के जुमे यहाँ लंगर खिलाते हैं अवामुन्नास को, मखलूक खुदा को, कैसा लगता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई भी नेकी की जाए तो उसके बाद की जो महसूसात है यकीनन वो दिली सुकून के बायस बनती हैं। और ये मेरी तरफ से तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और रब हमसे राज़ी हो जाए, सिर्फ रब की रज़ा के लिए से मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से कामयाब भी हैं। और गुजारिश रब से यही है कि अल्लाह ताला किसी तरह राज़ी हो जाए, हमारी दीनी और दुनियावी लग़ज़िशों को वो माफ़ फरमा दे। ज़रा यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं और यहाँ फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस, यहाँ से DVM किया डॉक्टर साहब ने और MSc वेटरनरी पैथोलॉजी। और यहाँ बहुत सारी यादें हैं, 6 साल यहाँ गुजारे। यहाँ जानेंगे डॉक्टर साहब से कि कैसा वक्त था, क्या दौर था, क्योंकि यहाँ बहुत एक्टिव हिस्सा लिया उन्होंने पॉलिटिक्स में भी और मुख्तलिफ ओहदों पे फायज रहे। डॉक्टर साहब, क्या महसूस हो रहा है देख के? जी डॉक्टर साहब, जो ज़िंदगी के हसीन लम्हात हैं वो मेरे इस फैकल्टी में गुज़रे हुए हैं। 6 साल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की। यहाँ की जो यूनियन है अपना, हमारे वेटरनरी मेडिकल सोसाइटी, उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। 1988-89 में इलेक्शन हुए तो लोग मुझे अभी भी कहते हैं आप ताहयात सदर हैं, क्योंकि उसके बाद दोबारा इलेक्शन नहीं हो सके, इलेक्शन नहीं हुए। तो आपको पता है यूनियंस पे पाबंदी थी, तो इसके लिए फिर मैं जो अभी भी हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं तो कहता होता हूँ जो स्टूडेंट्स को जितना आपका वास्ट इंस्टीट्यूट होगा उतना ही आपका ना वो पढ़ाई का जो फ्यूचर में जो आप जो कारोबारी कह लें या दूसरी सरगर्मियों में, उतने ज़्यादा ना आप उसको अच्छे तरीके से सोचेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अंस कुरैशी साहब, हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो डॉक्टर एजाज़ निसार साहब को कब से जानते हैं और उनको कैसा पाया? डॉक्टर साहब कुछ फरमाइएगा। डॉक्टर एजाज़ निसार साहब को जानना 1984 से मैं इनको जानता हूँ, जब ये स्टूडेंट के तौर पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए। तो हम इनके सीनियर थे, 3 साल इनसे सीनियर थे, और हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे कि भाई वो नई जगह पे आए हैं तो उनको उनकी ओरिएंटेशन में उनको हेल्प कर रहे थे, इन्हें फैसिलिटेट कर रहे थे कि भाई आप कैसे, ये आपका नया घर है, इसमें आपने कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कौन सी क्लास है, कौन सी लैब है। लेकिन हुस्ने इत्तफाक ये है कि वो 1984 में जो इनसे हाथ मिलाया तो हर गुज़रने वाले दिन के साथ इनके साथ ताल्लुक़ की गहराई बढ़ती गई। लीडरशिप इनकी शख्सियत का खासा है। वो जब स्टूडेंट थे तो लीडर थे, जब वो अभी ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिज़नेस वगैरह में गए हैं तो वहाँ भी ये उनको लीड कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल कुरैशी, बहुत बड़ा नाम वेटरनरी साइंस की दुनिया का, बहुत अहम इंतज़ामी सीट पे हैं। उनसे भी कुछ जानते हैं कि डॉक्टर एजाज़ निसार साहब जो इस यूनिवर्सिटी के और इस फैकल्टी के साबिक़ तालिब इल्म रहे, उनके बारे में वो क्या जानते हैं। सर कुछ फरमाइएगा डॉक्टर एजाज़ निसार के बारे में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू एंड योर टीम in the university and in faculty of veterinary science. Dr. Ijaz Nisar Saab is an asset for this university and for this faculty as well as for this university. He joined as a student of veterinary in 1985 and he was elected as a president of VMS, Veterinary Medical Society, in 1988, right? اور ڈاکٹر صاحب کا ایک تو خاندانی جس طرح ہے ان کا سارا براٹ اپ جو ہے
دیٹ پیز ایکچولی. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بندے کی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کا براٹ اپ جس طرح کا ہے نا جی وہ پے کرتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے فرینڈ, ایز اے کولیگ, یہ بالکل ڈاکٹر صاحب ہمیں یاد ہیں ان کا بیہیویئر ود دی اسٹوڈنٹس ان دی کلاس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا تھا. اینڈ دیٹ واز دی ریزن ہی واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف BMS. ہم مرزا محمد اسلم کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. یہ سعید کالونی کا علاقہ ہے. یہاں ایک کھانے کا اہتمام کیا ہے ان کے اعزاز میں مرزا اسلم صاحب نے. آئیے آپ کو بھی لے چلیں. ہم فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر مرزا محمد اسلم صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. یہ ایک ڈنر ہے جو انہوں نے ڈاکٹر اعجاز نثار کے اعزاز میں دیا ہوا ہے اپنے گھر پہ. کافی ان کے اور بھی دوست اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں. یہاں پر بھی ہم کچھ ویوز لیں گے اعجاز نثار صاحب کے بارے میں. مرزا صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. جی سر, کچھ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہمدم دیرینہ ہیں. میں آپ کو ظفر ڈوگر صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں, اپنے گھرانے کی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈاکٹر اعجاز صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں جو کہ چیمبر آف کامرس کے یہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور ہمارے لائنس کلب کے پاسٹ ڈسٹرکٹ گورنر بھی ہیں. ان کی پرسنالٹی جو ہے الحمدللہ سب کو پتہ ہے, سارے فیصل آباد کو پتہ ہے ان کی کیا پرسنالٹی ہے. تو یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے یہ دوست بھی ہیں. یہ میری اصلاح کرتے ہیں اور یہ مجھے بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں اور میں ان سے ساری چیزیں سیکھ کر میں لرن کرتا ہوں. اور میری یہ پسندیدہ میری یہ پرسنالٹی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کا دست شفقت جو ہے نا میرے سر کے اوپر ہے. میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں. السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از داؤد اسلم اینڈ سب سے پہلے میں سٹی 41 کو ویلکم کہنا چاہوں گا. سیکنڈلی یہ کہ ڈاکٹر اعجاز نثار جو ہیں وہ سب سے کافی اچھی پرسنالٹی ہیں. ہی از اے ویری نائس مین اور میں ان سے کافی انسپائر ہوں اپنی لائف کے بارے میں اور ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے. میں ان کے ساتھ تقریباً دن میں کافی ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہوں. تو وہ مجھے لائف کے بارے میں جو بھی ان لائف کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس جو ہوتے ہیں مجھے بتاتے رہتے ہیں, اس لیے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو اس لیے آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہیم. میرا نام ریحان یوسف ہے اور میں لمس میں پڑھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک بہت اچھی پرسنالٹی ہیں. وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, بچوں کے لیے انسپائریشن ہے. ان کی جو لائف ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے ان کی لائف سے. السلام علیکم جی, راشد محمود. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی ہیں اور یہ مثال ہیں سب کے لیے اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے. اور یہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں اس کے ساتھ. السلام علیکم, میرا نام محمد یوسف ہے اور ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب کی جہاں بات ہے تو ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب ہمارے محترم پیارے دوست اور بڑے بھائی ہیں. ان کو دیکھ کر ہم لائنزم میں بھی آئے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں بھی ہمارا ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں. شادی بیاہ دوستی خوشی غمی ہر جگہ جانا آنا, تو وہ ہمارے بہت ہی قریبی پیارے اور نفیس انسان ہیں. السلام علیکم, میرا نام رانا نثار ہے فرام اسکاٹ لینڈ. I am very, very inspired by Dr. Nisar. He's a very, very good, very humble and a polite person. He's excellent in everything, whatever he does. We are very, very pleased to be celebrating his winning of the seat and love to see him go any further. Thank you. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے خیالات کا اظہار آپ کے بارے میں دوستوں نے کیا, کچھ آپ بھی کہیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں مرزا اسلم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈنر میرے اعزاز میں ہوسٹ کیا, آپ لوگوں کو انوائٹ کیا. ایک بات جو صبح کی رہ گئی تھی وہ لائنس کلب کے حوالے سے تھی جو مین ہمارا ایک فوکس تھا. یہ میں بڑا اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم سے خدمت خلق کرتا ہوں اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. تو میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو لوگ میں نے ممبرز بنائے ہیں وہ بھی جو خدمت خلق کرتے ہیں وہ اس کی دعائیں بھی ہمیں شامل ہوتی رہتی ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کے وساطت سے تمام دوستوں کو, تمام نئے آنے والے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, کو لائنس کلب انٹرنیشنل کو جوائن کریں
اور اس کا ممبر بنیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہمارا ہنگر ریلیف کا کام ہوتا ہے, آئی اسکریننگ کے کام ہوتے ہیں, پیٹس کینسر کے سلسلے میں کام ہوتے ہیں. تو ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی فورم سے ہوتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں, چیمبر آف کامرس ہو, ایپٹما ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, آپ جا کے دیکھیں اس میں لائن کلب کے ممبرز ہوں گے. وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے وہ ٹریننگ لے کے جا کے سیکھ کے تو پھر وہ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, بہت آج آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج آپ نے صبح سے شام تک ان کی مصروفیات دیکھی, ڈاکٹر اعجاز نثار کی. بہت ہی مختلف الجہت پرسنالٹی ہیں. جہاں جہاں بھی یہ گئے انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کے لیے ایک نمونے کے لیے بہت کچھ چھوڑا. بہت سے لوگ ہمیں ملے جو ان کے فین ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باقاعدہ یہ ایک رول ماڈل ہے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.